कवि सूर्य बलदेव रथ दुर्ग चारि बाही उच्चर करे जही उच्चता आने अनुमान सब राजा देखुछि राजा दुर्योधन जो प्राचीरटा निर्माण करिछि यार उच्चता केते अनुमान कर दिया जाउछि जे पूर्वरे उदय पर्वत पश्चिम अस्त पर्वत उत्तर उमागुरु हिमालय दक्षिण राज्य विंध्य ये चारिटा पर्वत पुराण वर्णित आकाश को चुम्बी किंतु एठी कवि सूर्य बलदेव रथ वर्णना कले प्राचीर मध्य भाग छिड़ा होई जदि जड़े चारिटा पर्वत को देखा चेष्टित हुए ये चारि पर्वत मध्य बापा दृष्टिगोचर हबनी ये प्राचीर केते उच्चा देखिला सबर गोटे आश्चर्य घटना सुर सुंदर घटना देखुची राजा दुर्योधन गोटे चंद्रशाला मंदिर अच्छी चंद्रशाला मंदिर कौन आज्ञा से श्लोक घोषी नथिबे कि से बही देखि नथिबे नाही ताकवारे से बही ना कवि अनंत भट्ट बही चंपू महाभारत देखुछंती देखंतु श्लोक कोन कहिले सुर कवि कहिले अनंत भट्ट चंपू महाभारत सुर बात मारुसी ना कहते श्लोक केमती पढ़ती मो गुरु आछंती श्लोक पढ़ती मो गुरु श्लोक पढ़ती अभचरण स्वाई परिष्कार ना आज्ञा आ गिली गिल श्लोक पढ़ तमें कह सिया मुदग्रह नृप मंदिर चंद्रशाला गति बसा बबुशी प्रसगता ग्रह धूमवती का शिशिरा सुबिंदे कुरंगी मुग्ध जना बदंती जसिया अनंत भट्ट चंपू महाभारत हस्तिनार राजा दुर्योधन गोटे चंद्रशाला मंदिर जस्यामुदग्र नृप मंदिर चंद्रशाला ये चंद्रशाला मंदिर रहस्य कौन सदा बेले दुर्योधन सुधपुत विजय लाभ करने गोटे चंद्रशाला मंदिर रे विराट दीपाली जाले कवि कहे जो दीपाली जलुछि बातायन गति बसा बपुसी प्रसकता बातायन कहला आज्ञा झरका से चंद्रशाला मंदिर झरका बाट दे धूआंश गुड़ाक शिशिरा सुबिंदे चंद्र देहरे ये चंद्रशाला मंदिर दीपर धूमंश गुड़ाक जाई बाजे बाजिबा द्वारा अनंत भट्ट कहिले महात कुरंग इति मुग्ध जना बदंती महात कहिले ब्रह्मवशत मुग्ध जना पंडित लोक माने साधु सन्त माने कहती चंद्र देहरे अच्छी कुरंग कहले ठेकुआर चिन्ह किंतु एटी अनंत भट्ट कहले ता नुह कहीं कालीमा दिशुची कलंक अच्छी ना ये दुर्योधन राजार चंद्रशाला मंदिर ये धूआंश गुड़ाक बाजी ये चंद्र को कालीमा कर सकल कथा बापा देखिला किए सबर समस्त कथा बुझिला कहला जाओ आनंद रे दुर्योधन प्रजा मान को लालन पालन करुछि कहला तन तन करी मान गोविंद तन तन करी मान गोविंद समस्त कथा देखिला अरे गोतबने व्याध परवेश
କରି ତନ ତନ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶାସନ ଭାରକୁ ପୁଅ ତନ ତନ କରି ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଶବର ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି। ମହାରାଜ 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 ପ୍ରଣାମ ଘେରା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ବନ୍ଧୁ ହସ୍ତିନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଠିକ ହସ୍ତିନା ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି। ହଁ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, ଆଜ୍ଞା 13 ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଜ୍ଞାତବାସ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ, ହଁ ଏ 13 ବର୍ଷ ପରେ ହଁ। ଆପଣ ହସ୍ତିନାକୁ ଗଲେ ହଁ। ଯୋଉ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ହସ୍ତିନା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମ କଥା। ହସ୍ତିନାକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ କରାଯାଏ, ହଁ ସେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେବେନି, ସବୁ ଯାକ ଭୋଟ ତା ବାକ୍ସରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଏମିତି ଶାସନ କରୁଛି, ଠିକ ସୁଶାସନ। ସୁଶାସନ ଉଚ୍ଚା ଭୂମି ମାନଙ୍କୁ ତାଡି କରି ତାକୁ ସମତୁଲ କରିଦଉଛି। ଇଏ ଦାସ ଭାଇନା ଭଳିଆ ତୁ ବୁଝା ନା। ମୁଁ ପଢିଛି। କେମିତି କହିଲା ଶବର? କେମିତି କହିଲା କହିଲା? ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ। କାବ୍ୟ ମୋର ସେ ହୁଡା ଉଠିଲା। କାହିଁ ଏମିତି ଦାସ ଭାଇନା ତୁ ଓଡିଆରେ ବୁଝଉଛୁ କାହିଁକି? ଶବର କହିଲା କହିଲା କଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? କଣ? ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କି ନାଇଁ, ଯାଇଛି 4-5 ଶ୍ଲୋକ, ଆସିଲା 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ଆସୁ ଆସୁ କୁଲା ସୁଖେର ଲଭ୍ୟା ଦଦତ କୃଷିରେ ଦଳେଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଚାଇବ ଶସ୍ୟ ସମ୍ବଦ କ୍ଷମ ଦେବ ମାତୃକା ସମୟ ଗୁରବ ଜଗାସନେ ସୁଖେର ଲଭ୍ୟାତ୍। ଶବର କହିଲା ମଣିମା ଯାହା ଦେଖିଲି ତା ମୁଁ ସତ କହୁଛି। କୃଷକ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜୟ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପଡିଆ ଭୂମି ମାନଙ୍କରେ ଫସଲ ହଉନଥିଲା, ଆପଣ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଭଳି ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିଛି, କେନାଲ ବନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ପଡିଆ ଭୂମି ମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ମାନେ ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷକ ଦଳ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଆଡେ ଗଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜୟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରୁଛି? କଣ ଦେଖିଲି? ଭାରବୀ। ଭାରବୀ କିଏ? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ଆରେ କବିଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭାରବୀ। କବିଙ୍କ ନାଁ ଭାରବୀ। ବହିଟା ହଉଛି କିରାତର୍ଜୁନୀୟ। ଏଥର ଜାଣିଲି। ମାଘ ଲେଖିଲେ ମାଘ କାବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ଶିଶୁପାଳ ବଧ। ଠିକ ନା? ମତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି କଥାଟା କରୁଛ କଣ? ସେପଟକୁ କହୁନ। ସୁର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛି କିଏ? ଶବର। କଣ ଦେଖିଲା? ସବ ଯୌବରାଜ ନବ ଯୌବନ ଧତ ଦୁଶାସନ ମିଧ ଶାସନ ଖିନ୍ନ নুমত পুর ধসা হিমতি হজিয়েন হিরণ্যরে দশম সযৌবরাজে নব যৌবন হত সেই যুবরাজ পদরে নূয়া করি বসিথিবা দুর্যোধন রাজ্য শাসন মিধ শাসন দুঃশাসন সান ভাই দুঃশাসন কু রাজ্যভার শাসন দেই দেই কোন করুছি মক্ষিবে সখিন্ন নুমত পুরোধসা পুরোহিতଙ୍କ ভଳି প্রত্যেক দিন অগ্নিরে ঘৃতাহুতি প্রদান করুছি। কাহিকি না প্রজা মানে কেমতি শস্য শ্যামলা পাইবে, জীব জগত বঞ্চিবে। আরে ঘিও অগ্নিরে ঢালিলে যজ্ঞ হব, যজ্ঞ হলে কোন হুয়ে? শ্রীমদ ভগবত গীতা পুরন্নাত ভবতি ভূতানে পুণ্যনাতন সম্ভব ভবতি পর্জন্য কর্ম সমুদ্ভব
ଭବତି ଭୂତାନି ଅର୍ଣ୍ଣରୁ ମାଲ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ସୁର ଅର୍ଣ୍ଣାତ ଭବତି ଭୂତାନି ତାହେଲେ ଯଦି ଅର୍ଣ୍ଣରୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଅନ୍ନ କୋଉଠୁ ଆସିବ ପର୍ଯ୍ୟାନାତ ଅନସମ୍ଭବ ପର୍ଯ୍ୟନ କହିଲେ ଜଳ ସୁବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜଗତ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହବ 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ଯେଜା ଯାହାର ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ଜଳ ହବ ଏ ଯଜ୍ଞ ପର୍ଯ୍ୟନ ତାହେଲେ କେମିତି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯଜ୍ଞାତ ଭବତି ପର୍ଯ୍ୟନ ଯଜ୍ଞ କଲେ କଣ ହବ ନା ସୁବୃଷ୍ଟି ଇନ୍ଦ୍ର କରିବ ଜଗତ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହବ ଏବେ ତ ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ ମାସେ ହେଲା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଠିକ ନାଇଁ ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାସେ ଦେଢ ମାସେ ଯଦି ଧାନ ବୁଣା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦା କରିକି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘିଅରେ ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ହୁଏନି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବିକ୍ରି ଘିଅ ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏନି 500 କେଜି ହଉ ଭଲ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ କାହିଁ ହଉନି ନାମ ଘିଅ ଠିକ ନାହିଁ ମନ ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଘିଅ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପୁରା ଉମ୍ଫେଡେ ଦେଲେ ଦୁର୍ଗା ଘିଅରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଫଳ ଫଳିବ କି ଘାସରୁ ସୃଷ୍ଟି ନା ଆଉ ଘାସରୁ ଘିଅ ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗାଈ ଘିଅରେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ଯଦି 50 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ପୋଡି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଧୂଆଁଟା ସାଇରେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସମୁଦ୍ର କଲ୍ୟାଣ ହବ 1000 ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଓମ୍ଫେଡେ ଦୁର୍ଗା ଘିଅରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ସାରେ ଠିକ ତେବେ ଶୁଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ସୁର ଭାଇ ସବର କହୁଛି ମଣିମା ଯୁଆଡେ ଗଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସବୁ କଥା ଠିକ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଲି କଣ ଦେଖିଲି ଜଣକୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଡରୁଛେ ଦେଖିଛି ମୁହିଁ ତାହା କହୁଛି ସବୁ ଦେଖିଲି ଭଲ କୃଷକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟକାର ନାରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟକାର ପ୍ରଜା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଜୟକାର କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଜଣକୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡରୁଛି ସେ କିଏ ମହାକବି ଭାରତୀ କିରାତର୍ଜୁନ କି ନାଇଁ କୋଲା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗନେ ଜନେଇ ରୁଦା ରୁଦା ଅନୁଶ୍ରୁତା ଖଣ୍ଡଳ ଶୁଣୁ ବିକ୍ରମ ବିଧାନନ ବ୍ୟଥ ଦେନ ଦାନନ হাত মন্ত্র পদবী কথা প্রসঙ্গে ন হে মণিমা কথা প্রসঙ্গরে হস্তিনার প্রজা মানে যেতেবেলে ଆପଣଙ୍କ କଥା মনে পকাই দিଅନ୍ତି তন্মধ্যরে রহিথিবা অখণ্ডଳ বিক্রমধারী অর্জুনর পরাক্রমটা তার মনে পড়ি যায় ছাতি ফুলাই গর্বরে বসিথিবা অবস্থারে ইয়ে আপনার কথা মনে পড়ি যায় দুর্যোধনর তা মথাটা সেদিন অবনত হয়ে যায় কেউ প্রকার 100-200 হাত মন্ত্র পদ বিবরগ 200 হাত 200 অহিধর সর্প যদি ফোনা টেকিব ছিড়া হয়ে থাকে যদি গদ শুঙ্গাই দেবা গাড়ি মন্ত্র শুনাই দেবা সিଏ যেମିତି নতমস্তক হয়ে যায় ইয়ে অর্জুনর পরাক্রমটা তা মনে পড়িগলা বেড়ে গাড়ি সদৃশ বা গদ সদৃশ তাও কাম দিয়ে সে নতমস্তক হয়ে যায় কিন্তু মণিমা আউ তাহার কাহাকু ভয় নাহে যাহা দেখুছি মুহি কহুছি সে যাহা দেখেছি মণিমা তাহা কহুছি জগতরে অর্জুন ব্যতীত তার কাহাকু ভয় নাই 12 বর্ষ বনবাস অজ্ঞাতবাস বর্ষ পরে যদি আপন হস্তিনাকু ফেরন্তি আপন কথা ইয়ে হস্তিনার প্রজা মানে ভুলি সারিলে এ কথা শুনিকি আজ্ঞা মনে দুঃখ করিবা কথা না নাই সে দুঃখ কলেনি আনন্দ হেলে এইথিপাই পশি অଛନ୍ତି ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির
परर प्रशंसा शुणिकी जी आनंद हुए सी हूँ ठीक पर प्रशंसा शुणी ईर्षा करे से ठीक नुह कहले जा मो भाई दुर्योधन जदि बाट को पड़े आसी प्रजा मान को आनंद पालन करुछि ताठारु भाई आउ किए हम पहुंचले कुटीर निकट डाकीदेले भीम अर्जुन नकुल सहदेव पांचाली शुण 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 पांच चारि भाई द्रौपदी उपस्थित हेले मन खुशी आनंद कौन होईची आपनकर आनंद रछि मो एते खुशी काहे काहे आनंद काहे कहले भाई तो ने गो देखिची संसारे ब्रह्मांड रे गोटिए खोजिले कोटि ब्रह्मांड रे गोटिए खोजिले हम भावो से मने हिरो हम भावो से मने भाई माने हे द्रौपदी सब राजा को पठे जी हस्तिना कटक जो भाई आमको कपट बसारे परास्त कर असह्य वनवास कष्ट भोग करने को से भाई आनंद रे हस्तिनार प्रजा मान को लालन पालन करुचे आनंद अच्छा प्रजा माने मो भाई पर माजी शांति बहु आनंद जी प्रजा मान को आनंद रे पालन करुची से भाई ठार संसार भाई नाई मोर प्रशंसा शुणिला गया चारि भाई नीरव रही जड़े किंतु धैर्य रहीगला जा मुकुलित केश कर आसिक वनवास कष्ट भोग करी ये संधि कले प्रशंसा कले आउ तार प्रतिशोध आम कहीं नहीं पार धर्मराज युधिष्ठिरंकर क्रोध उद्दीपना पाई कटुवाक्य प्रयोग कले से दिन विश्व जदि ध्वंस होता है बापा का लगी नारी पाई ना महाभारत रे जदि बापा युद्ध हेजी केवल द्रौपदी पाई कृष्ण आ कृष्ण ये दी जन पाई महाभारत युद्ध न हे न थांता जदि द्रौपदी नीरव रही जाई थांते एठी मध्य संधि हे जाता मिसी जाई थांते भाई भाई किंतु एठी कोन कले लिभि जाउथिबा अग्नि रे कटुरूपक वाक्य बापा जो घृत को दान कले किए पांचाली द्रौपदी कथा सरी जीव आरंभ कले स्वामी जा लगी आम असह्य वनवास कट भोग करुचु ताकू तमे प्रशंसा करुछ शुण शुण ये भाई मान को अवस्था देखी तम मन रे को क्रोध जात होनी एपटे देख भीमंकर अवस्था ये अवस्था कहीं से दुष्ट दुर्योधन पाई महाकवि भारवी बही किरात अर्जुन आउ दासे कहबनी चारिटा श्लोक पढ़ी खाली गणुता श्लोक हाँ आ तुम भाया मान भांगी 1.5 घंटा मो समय ने फोन करुथे कुआड़े से जानी फोन करुथे कोई विषयटा कौन हम से जानी ना विषय से जानी ना कि तथापि मु धन्यवाद दौची हाराहारी को 10 वर्ष भेट भितर काव्य नाटक शुणु नी काली जा रघुवंश टे शिखिले से आनंद शिखिले आनंद किंतु भार से शिखी ना फोन करके बुझुथे ये बही कौन हम आस से गेड़ुआ भाई कहीदेव क्या मो गुरु साथ थे कमेडियान पाड़िया गेड़ुआ भाई से कहीदे ना कथा कहीदे ठीक कथा कहीदेवे स्टोरीटा कहीदेवे आ तो श्लोक कहीपर ना आस कौन कहले कहले परिभ्रम लोहित चंदन जित रतन गिरु रेणु ऋषिद धनस्य मानस दिन गजित मृगोदर
লোহিত চন্দন চিত যাহাঙ্গ শরীর লোহিত চন্দন রক্ত চন্দন রে ଯାହାଙ୍କ ଶରୀର ଭୂଷଣ ହେଉଥିଲା ଯିଏ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ରଥରେ ଆଜି ସେ ରଥ ନାହିଁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ ଗିରୁ ରେଣୁ ଋଷିତ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାରି ଲାଗି ବୃକୋଦର ଭୀମ ଆଜି ପାହାଡ ପର୍ବତର ଧୂଳି ଧୂସର ବୋଳି ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ରଥ ନାହିଁ ପଦାତି ପଦରେ ପୁଅ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ଶରୀର କେଡ଼େ କୋମଳ ଥିଲା ବୃକ୍ଷ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହେ ସ୍ୱାମୀ ତଥାପି ତମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ଏପଟେ ଦେଖ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ କହିଲେ ବିଜିତ୍ୟ ପ୍ରାଜ୍ୟମୟ ଛଦୁତରାନ ଯିଏ ଜିଣି କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରି କୁରୁନୁ କୁପ୍ୟ ଉତ୍ତର କୁରୁକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଯିଏ ଧନରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦଉଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମଟା ହଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଆଜି କେଡ଼େ ରୁକ୍ଷ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି এই অবস্থাକୁ দেখি হে স্বামী তথাপি তুমি দুষ্টর প্রশংসা করুছ দেখ দেখ দুই জন বসিছন্তি সে কিয়ে আসিলা বেলে বনবাসকু মা কুন্তি কহিলে ধনরে ইয়ে ভীম অর্জুনকু যেতিকি তু শ্রদ্ধা ন করিবু ভাল ন পাই ইয়ার মা নাই কি বাপা নাই মু তোমার মা আছি ই নকুল সহদেবঙ্কর বাপা নাই মাদ্রি মরি যাইছন্তি দুই জন তাঙ্কর না তোমার মু মা আছে যার মা আছে তার কাহাকে ভয় নাই ইয়ে দুই জনকর মা নাই কি বাপা নাই ইয়ে ভীম অর্জুনকু যেতিকি ভাল ন পাইবু অরণ্য ভিতরে স্নেহ ন করিবু এই দুই জনকু অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিবু স্নেহ করিবু